ओम तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्व मम देव देव। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। आजिर ए पवित्र भागवत जन्म अवसर रे, भाद्रव पूर्णिमा अवसर रे स्वामी विवेकानंद लोक संसद देवगढ़ जिला शाखा गति स्थिति परिणति शीर्षक ई पाठचक्रमाला को उपस्थित समस्त ज्ञानी गुणी विभु प्रेम पिपासु सज्जन मंडली को मोर अंतर गभीरतम प्रयासरु भक्तिपूत प्रणाम सहित स्वागत जनाऊँ। आज एक पवित्र दिवस, आजिर चंद्र ग्रहण एक महार्घ दिवस। यही अवसर रे आमे हमर परिवेश को भगवान को आड़ को भगवान कर चरणाबिंद को आउ टिके टाणी नेबा पई ए परिवेश को आउ टिके पवित्र करिया पई आज निवेदन करी आम गहन रे उपस्थित थिबा पंडित प्रबोध चैतन्य जी प्रारंभिक भाव वेद पाठ करी आम समस्त को धन्य करिवे एवं आम परिवेश को एक स्वर्गीय वातावरण रे परिणत कर देबे। जय जगन्नाथ। हरिओम। जय जगन्नाथ। हरि ओम। मा स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेषदस्वामरुतः वृष्णिमातरः शुभं जावानो विदथे कुजगमयः अग्निजिह्वा मानवः शूरचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमन्निह भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनो बिर्भ्यसेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा जतरा नचक्रा जरसन्तनूनां पुत्रासो जतपितरो भवन्ति मातरो पितः। हरिः ॐ आद्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। हरि ओम। अशेष धन्यवाद पंडित जी। जा हो आपणकर सुललित कंठरे
आम समस्त को से महान बाणी को शुणेले जहांकर वज्रवाणी रे सारा विश्व दिन स्तंभीभूत हो जाइथिला जहांकर बाणी थिला समस्तंकर हृदय स्पर्शी समस्तंकर हृदय मंदिर रे जे स्वतंत्र स्थान अधिकार करथिले जे मध्य आमानक हृदय रे स्वतंत्र स्थान सहित नूतन प्रेरणा जोगे आसंती से महापुरुष अन्य केही नुहंती स्वामी विवेकानंद। आज से स्वामी विवेकानंद महान बाणी को पाठ करने आम गहन उपस्थित थिबा सुश्री संजना प्रधान को आमंत्रण करुछि। जय जगन्नाथ। उपस्थित समस्त ज्ञानी गुणी गुरुजन मानक मोर भक्तिपूत प्रणाम। आजिर विवेकवाणी जो व्यक्ति आत्मारू अपर एक आत्मा ठारे शक्ति संचरित हुए ताहांको गुरु कहती एवं जो व्यक्तिर आत्मारे शक्ति संचारित हुए ताहांको शिष्य कहती। एहिपरि शक्ति संचार करने को हेले प्रथमे जे संचार करिवे तांकर एही संचार करिवार शक्ति थिबा आवश्यक। आउ जहांको ठारे संचारित हेबो तांकर मध्य ग्रहण करिवार शक्ति थिबा आवश्यक। बीज सतेज हेबा आवश्यक। भूमि मध्य उर्वर थिबा आवश्यक। स्वामी विवेकानंद। धन्यवाद विवेक बाणी शुणी आज आमर पवित्र देवभूमि देवगढ़ स्वामी विवेकानंद लोक संसद ई पाठ चक्रमाला गति स्थिति परिणति शीर्षक ई पाठ चक्रमालार 49तम पाठ चक्रमाला आयोजन करने जाऊँगी। ए पाठ चक्रमाला को आगे नापी आमर प्रिय भाई दैत्यारी द्विवेदी को मु आज सभा कार्य परिचालना सहित सभा कार्य को आगे नापी आमंत्रण करुच्ची। जी आमर अति प्रिय समस्त जनाशुना यही जिलार मंग जी धरी कहले अत्युक्ति हेबनी जे कि जड़े संस्कृत शिक्षक रूप में अवसर नापर जगन्नाथ संस्कृतिर प्रचार प्रसार रे निज जीवन को कटई देउछंती एवं जी जन की आदर्श मनीष से प्रिय भाई को मु निवेदन करी आज प्रसंग उपस्थापन आज वक्तांकर परिचय प्रदान वक्तांत मध्य आमर अति प्रिय जे कि देवगढ़ जिलार सहाय हो पारिछंती जे आमर अति जनाशुना जहाँकर पवित्र वाणी जहाँकर पांडित्य आम समस्त को बांधी रखी सी आपण समस्त जनाशुना ताक परिचय मध्य अधिक देवाक पड़ोनी। तेणु दैतारी भाई को मु निवेदन करुच्ची से आज सभापति पद मंडन करी सभा कार्य को आगे नियंतु। जय जगन्नाथ। रुद्र भाई अनेक अनेक धन्यवाद। ओम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथ नमोस्तुते। स्वामी विवेकानंद लोक संसद विचारधारा विभाग देवगढ़ जिला शाखा शीर्षक गति स्थिति परिणति 49तम पाठचक्र उपस्थित समस्त ज्ञानी गुणी सुधीवृंद को मोर भक्तिपूत विनम्र प्रणाम। यही पवित्र बेलारे आम गहन रे जो आलोचक महोदय उपस्थित अछंती से आम देवगढ़ जिला पाई केबे नुआ नुहंती। श्रीजुक्त कैलाश चंद्र नंद एथि पूर्वरु अनेक बार आम जिले रे प्रवचन देइछंती। तांकर सुललित कंठरू आमको विभिन्न विषय सुनाइछंती। से एबे सेंट्रल स्कूल कटक 1 रु ट्रांसफर होई देवगढ़ सेंट्रल स्कूल रे जोग देइछंती। एमएड तिरुपति एमए संस्कृत आचार्य योग्यता थिबा से महाशय जने उत्तम प्रवचक शांत सुंदर
ସରଳ ମଣିଷଟିଏ। ମୂଳତଃ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାର ସେ ନିବାସୀ, ଆନନ୍ଦପୁର ନିକଟସ୍ଥ ମାତ୍ର 10 କିଲୋମିଟର ଯାଜପୁର ରାସ୍ତାରେ ରାମାନୁଜ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ତିରୁପତିରୁ ସେ ଦୀକ୍ଷିତ ଅଟନ୍ତି। ରାମଚରିତ ମାନସରେ ଉତ୍ତମ ପ୍ରବଚକ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଏଇ ପ୍ରବଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ନୁହେଁ, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଆଲୋଚନା ଯୋଉ ଆମର ସକାଳ ସମୟରେ ହୁଏ, ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ବାର ଦେଖିଛି। ସେ ସେଥିରେ ଗୀତା ଚାଣ୍ଟିଂ କରିବା ସହିତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ରବିବାରରେ କରନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉ। ଆଜି ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଦୁଃଖ କରିବା କାହା ପାଇଁ ଉପରେ ଆଲୋଚନାଟି ଆମେ ଶୁଣିବା। ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର କହେ, ସୁଖସ୍ୟ ଦୁଃଖସ୍ୟ ନ କୋପି ଦାତା ପରୋ ଦଦାତି କ ବୁଦ୍ଧିରେଷା ଅହଂ କରୋମୀତି ବୃଥାଭିମାନ ସ୍ୱକର୍ମ ସୂତ୍ରେଣ ଗ୍ରଥିତ ହି ଲୋକ। ସଂସାରରେ ସବୁ ଆମେ ନିଜ ନିଜ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଦୁଃଖ ଆଉ ସୁଖ ପାଆନ୍ତି। ଏକଥାକୁ କେବେ ଏଡାଇ ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ବହୁ ପ୍ରମାଣିତ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ମଧ୍ୟ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଦାନ ଆମ ପାଇଁ ଭଗବାନ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର। ସେଥିରେ କିଭଳି ଆମେ ସୁଖରେ ଚଳିପାରିବା, ଆମ ଜୀବନ କିଭଳି ସୁଖମୟ ହବ, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି। ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ଥିବା ଯୋଉ ପ୍ରବଚକ ମହୋଦୟ, ଆଲୋଚକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୁଁ ଆବାହନ କରୁଛି, ସେ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ରାମଚରିତ ମାନସର ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଏଇ ବିଷୟଟି ଶୁଣିକି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେ এই ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଦୀପଦ କହିବେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦ ଦୟାକରି ଆମ ଦୀପଦ କହିବା ହୁଅନ୍ତୁ। नीलाद्रौ शङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुतं चाग्रजेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मा रुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमेकं स्वजनपरिवृतं तो नमामि ब्रह्मदारो स्मरामि ब्रह्मदारो भजामि। शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रिया। स्वामी विवेकानंद लोक संसद विचारधारा विभाग देवगढ़ जिला शाखार शीर्षक गति स्थिति परिणति एही 49तम ई पाठ चक्र रे उपस्थित थिवा समस्त विद्वान मानंकु ये अधम भक्तिपूत प्रणाम जनाऊछि। आजिर ए सभारे सभापतित्व करुचंती श्रीजुक्त दैत्यारी प्रसाद द्विवेदी। से जणे अति सरल लोक, जहा मोर अनुभव मु तांको बाबदरे
ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗୁଣ ତାଙ୍କର ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଦେଖିଲି ଯେ ସେ କେବେ ହେଲେ କୌଣସି କଥାରେ କ୍ରୁଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୁଣ, ଯାହାକି ଆଜିର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଅଛି। ଆଜି ଆମର ବେଦ ପାଠ କରିଥିଲେ ପ୍ରବୋଧ ଚୈତନ୍ୟଜୀ, ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରବୋଧ ଚୈତନ୍ୟଜୀ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ସଂଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରୁଦ୍ର କୁମାର ଦେଉରୀ ସାର୍। ସେ ସବୁ ଥର ଭଳି ଏଥର ମଧ୍ୟ ସଂଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବେ ବିବେକ ବାଣୀ ପାଠ କରିଥିଲେ ସୁଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜନା ପ୍ରଧାନ। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଝିଅଟି ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହଉ, ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଯିଏକି ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବେ ଏବଂ ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରବୋଧ ଚୈତନ୍ୟଜୀ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶାନ୍ତି ପାଠ କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ପୁନଶ୍ଚ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକବାର ନମସ୍କାର କରି सिया राम मय सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ନମସ୍କାର। ଆଜିର ବିଷୟ ହେଉଛି ଦୁଃଖ କରିବା କାହା ପାଇଁ, କେଉଁମାନେ ଦୁଃଖର ଯୋଗ୍ୟ ବା କାହାକୁ ନେଇ ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଦୁଃଖ କରିବା। ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀ ଦାସ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ 12 ଗୋଟି ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କାହା କାହା ପାଇଁ ଦୁଃଖ କରିବା। ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ରାମଚରିତ ମାନସରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଅଯୋଧ୍ୟା କାଣ୍ଡରେ ଆସେ। ଯେତେବେଳେ ମା କୈକେୟୀ ମନ୍ଥରାଙ୍କର କୂଟଚକ୍ରାନ୍ତରେ ବଶୀଭୂତ ହେଇ ପ୍ରଭୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବନକୁ ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେତିକି ବେଳେ କୈକେୟୀ ମନ ଭିତରେ ଭାବିଛନ୍ତି ଭରତ ରାଜା ହେବେ ଏବଂ ଭରତ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଖବର ପାଇବା ପରେ ଭରତ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମାଙ୍କୁ କଟୁକ୍ତି କହିବା ସହିତ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ସହିତ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର এই ଦୁଃଖକୁ ଦେଖି ମୁନି ବଶିଷ୍ଠ ତାଙ୍କୁ ରାମଚରିତ ମାନସରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଶୁଣେଇଛନ୍ତି ଯେ सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखि कहु मुनिनाथ हानि लाभ जीवन मरनु जसु अपजसु विधि हाथ। मुनि वशिष्ठ कहउचंती हे भरत शुण, भावी प्रबल, भवितव्यता को केही रोकी पारिबे नाही। बिलखी कहेउ मुनिनाथ, दुखी हे मुनि वशिष्ठ कहउचंती हानि लाभ जीवन मरण, हानि लाभ जीवन आ मरण, जस एवं अपजस ए सबु विधि हाथ, विधातांकर हाथरे। सेइथिपाई राधानाथ राय लिखिचंती भवितव्य जाहा अवश्य घटिब किए ता करिब आन, किए अबा एहि ज्योतिश्चक्र गति रोधिबाकु बलवान। तेणु वशिष्ठ कहउचंती हे भरत, तमे प्रभु श्री रामंकर वियोगरे एवं दशरथंकर वियोगरे चिंतित हवा कथा नुहे। तमे बेसी चिंतित दशरथंकर मृत्यु रे, किंतु
ଦଶରଥଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦଶରଥ ତାଙ୍କର ଯଶ ଦ୍ୱାରା ଏ ସଂସାରରେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। କୀର୍ତ୍ତି ୟସ୍ୟ ସହ ଜୀବତି, ସଂସାରରେ ଯାହାର ସମ୍ମାନ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଲୋକ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁ କୌଣସି ସଭା ସମିତିରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଥାଏ, ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବଞ୍ଚି ରହେ। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ, କବୀର ଦାସ କହନ୍ତି, କବିରା ଜବ ହମ ପୈଦା ହୁଏ ଜଗ ହସେ ହମ ରୋଏ, ऐसा करनी कीजिए हम हंसे जग रोए। कबीर दास कहते कबीरा जब हम पैदा हुए, आमे जेतेबेले जन्म हुअंती जग हसे हम रोए, आमे कांदु थांती किंतु आम बापा माँ आम बंधु बांधव मिठा बांटती। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हसे हम रोए, आमे कांदुथिबा अवस्था आम बापा माँ हसुतांती, आम बंधु परिजन हसुतांती। ऐसी करनी कीजिए, एइभଳି काम करी चली जातु जे आपण चली जिबा परे आपण हसी हसी चली जातु, किंतु आपण पई ए जगत कांदु। यही होची प्रकृत रे बंचिबा लोग। जो देखी हिस्ट्री उस बात पर कामिली यकीन आया, उसे जीना नहीं आया जिसे मरना नहीं आया। जिए मरी शिखिने से बंची शिखिने। देखंतु केते स्वाधीनता संग्रामी आम देश पाई प्राण देइचंती, बहुत कष्ट पाइचंती, समानंकु आमे मने रखिचु। किंतु आमरी भली साधारण व्यक्ति को मने रखियो किए? जिए भल काम करिथिबो से मरिकी मध्य बंचिबो, किंतु आमे मरिगला परे कांदिबाकु किए थिबो कि नथिबो, 10-15 दिन किए कांदिबो, तापर आउ गलेणी तो संग तू जेते करन गंठी रे बांधी नेले के केते धन रे, गंठी रे बांधी नेले के केते धन। गुरु गोविंद नाम तुंडे न बोलू, गाढ़े मजीण नित्य धन अर्जिलु रे, गाढ़े मजीण नित्य धन अर्जिलु। घर बोली अर्जिलु जेते पदार्थ, घट छुटिले तते भोली बेभूत। घर गरणी देह किड़ाउथिबे, धेनी घेनी बंधु कुटुंब शुद्ध होइबे। तेबे आमे मरिगला परे आमर बंधु कुटुंब किछि दिन पाई कांदी पारंती, किंतु जिए मला परे सबुदिन पाई संसार कांदे, सही माने प्रकृत रे यशस्वी। तेणु वशिष्ठ कहउचंती, हे भरत तमे दशरथ पाई दुख करना, कारण से मरी मध्य अमर। कारण तांकर 4-10 दिगरे रथ चाले बोली तांका ना हउची दशरथ। से सब गुण रे परिपूर्ण थिले, यशस्वी। तेबे एइटारे वशिष्ठ मुनि कहउचंती, आमे कहा कहा पाई दुख करिबा। प्रथमे कहउचंती, सोचिया विप्राजो वेद विहीना, तजी निज धर्म विषय लयलीना। प्रथम आमे माने दुख प्रकाश करिबा सेई ब्राह्मण पाई। सोचिय विप्र जो वेद विहीना, जो ब्राह्मण वेद स्वाध्याय करे ना, शास्त्र पढ़े ना, रामायण महाभारत पढ़े ना, कौन से सद्ग्रंथ पठन करे ना, से ब्राह्मण पाई आमे माने दुख करिबा कथा। आ कौन तजी निज धर्म विषय लयलीना, जिए निजर धर्म ब्राह्मणर धर्म, जेमिति आमर भगवत गीतार 3य अध्याय 35तम श्लोक रे जदि आमे देखिबा कुआ जाय, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मासनुष्ठिता स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। ब्राह्मण यदि निज धर्म न करे ताले से दुखर भागी हुए, एवं ताकू देखी आमर दुख हवा वांछनीय। आउ गोटे कुआ जाय, अध्ययनम अध्यापनम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रह। यही 6टी कर्म यदि ब्राह्मण पाखरे नहीं, ताले से ब्राह्मण पाई मध्य दुख करिबा उचित।
कौन कौन ना अध्ययन भल शास्त्र पढ़ु नथिबे अध्यापन भल शास्त्र पढ़ु नथिबे अध्ययन अध्यापन यज्ञ करुथिबे आ यज्ञ करू नथिबे कि यज्ञ करू नथिबे आउ कौन दानम प्रतिग्रह दौ नथिबे कि दबा पाए ग्रहण करू नथिबे एभली जो ब्राह्मण से होचंती शोचनीय तांको पाए दुख करिवा दरकार ए होची प्रथम द्वितीय वशिष्ठ मुनि कहउचंती सोचिया नृप तेज नीति न जाना जही न प्रजा प्रिय प्राण समान कहले से राजा पाई सूचना करने को पड़िबो कोभली राजा ना नृपति जो नीति न जाना जी नीति जाने ना वर्तमान आपण माने जानिथिबे एबे चर्चार विषय होइचंती नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रम्प जी प्रधान जी राष्ट्रपति होउचंती अमेरिकार सी जतले आम देश रे कोनसी आम देशर वस्तु पर टेरिफ लगाउचंती कर लगाउचंती प्रधानमंत्री मध्य सही प्रकार नीति अवलंबन करी अमेरिका को टक्कर दउचंती ए होची नीति एई बली नीति थिबा राजा बा मंत्री को पाई सूचना करिवा कथा नुहे से माने समानक पाई दुख करिवा उचित नुहे सोची अनुरूप तेज नीति न जाना जही न प्रजा प्रिय प्राण समान जहाँ को प्रजा माने प्राणबली लगती नहीं अर्थात आमे जमिति आम निज पुओ झील को प्राण ठारू अधिक भल पाऊ से भली प्रजा मान को जी प्राण ठारू अधिक भल न पाती से भली राजा पाई सूचना करवा उचित दुख करवा उचित से सुंदर कह जाए राजा राक्षस रूपेण व्याघ्र रूपेण मंत्रिण सेवका स्वान रूपेण यथा राजा तथा प्रजा यदि राजा राक्षस हो गले आउर मंत्री राजा राक्षस रूपेण व्याघ्र रूपेण मंत्रिण बाघ रूप जदि मंत्री हो गले सेवका स्वान रूपेण यदि सेवक मान कुकुर भली हो गले यथा राजा तथा प्रजा से प्रजा मानकर को अवस्था हम आपण मान अनुमान करें तेणु से राजा पाई सूचना करने दरकार जो राजा नीति जानती नहीं आ कौन सोचिया वयसु कृपन दानवानु जो न तिथि शिव भगति सुजानु तृतीय व्यक्ति से मानक पाई दुख करवा दरकार से तृतीय व्यक्ति किए ना वैश्य व्यापार वाणिज्य करुथुव सोचिय वयसु किंतु ठकिकी लोकंक पाखरु नौथुव किंतु बड़ धनी हेतिव कृपण हेतिव काहाकु टिकिए भी दौनथुव सेही भली जो न अतिथि शिव भगति सुजानु दिए अतिथि शिव एवं भगति अतिथि आ शिवंकर भक्ति जानी नथिव अर्थात प्रभु को भक्ति करू नथुव किंबा ता भितरे कौन ना अतिथि आ शिवंक प्रति भक्ति भावना नथि ताले से होचंती सही व्यापारी पाई आम मानकु दुख करवा दरकार आजिकाली जदि देखिवा एई भली व्यापारी बहुत अधिक जो माने कि अन्यर पैसा खाली जदि मौका मिल जाए मजारे कहा जाए मुख में राम नाम और बगल में छुरी तो ऐसा ही कुछ लोग होते हैं एमिति किछि लोक थांती जो माने मुहरे भल कथा तो कहती व्यापारी हेतिबे सुंदर कथा कहथिबे किंतु भल भाव ठकुथिबे जदि से जीवन रे शिवंकर भक्ति किंबा भगवानकर भक्ति न कले किंबा अतिथि पूजन न कले तारे सही व्यापारी पाई आम मान को सूचना करवा दरकार बा दुख करवा दरकार चतुर्थ रे का पाई दुख करवा सोचिय शूद्र विप्रवमानी मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी से शूद्र पाई सूचना करवा विप्र अवमानी जे ब्राह्मण को अपमान करे शूद्र हितिव किंतु ब्राह्मण को अपमान करुथुव कहउचंदी कौन
ନା ମୁଖର ମାନ ପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ ଗୁମାନି। କହିବାରେ ଭାରି ଦକ୍ଷ ଥିବ, କହିବାରେ ଦକ୍ଷ ଥିବ, ସମ୍ମାନ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ, ମତେ ଲୋକ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଗୁମାନି, ନିଜ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ତାର ବଡ ଅଭିମାନ ଥିବ। ଏଇଭଳି ଯୋଉ ଶୂଦ୍ର ତାକୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ କରିବା ଉଚିତ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବାଇଆ ଗୀତାରେ କୁହାଗଲା, ପଢି ପଢି ହୁଏ ପାଠୁଆ କେହି ପଚାରେ ନାହିଁ, ନୀତି ଗତି ସବୁ ଭୁଲିଣନି ତୀରେ ଚାଲଇ, ପରକୁ ବତାଇ ଦିଅ ଏ ବୁଦ୍ଧି ନାନା ପ୍ରକାର, ନିଜ କଥା ଯେବେ ପଡଇ ହଜେ ଚେତା ତାହାର, ଚେତନା ହଜିଲେ ଯାତନା ନା ମତେ ମିଳଇ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କେବେ ଜାଣି ପାରଇ ନାହିଁ। ପଢିଥାନ୍ତି ଶୂଦ୍ର ମାନେ, ପାଠ ପଢିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରତି ଅବମାନନା ଭାବ ରହିଲା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ କଣ ହେବେ ନା ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମକୁ ଦୁଃଖ କରିବାକୁ ପଡିବ। କହିବାର କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇ ଜାଗାରେ କରେଣ୍ଟ ଟିକେ ଚାଲି ଯାଇଛି, ତଥାପି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ। ଇଏ ଗଲା ଚତୁର୍ଥ, ଯିଏ ଶୂଦ୍ର ସେ ଯଦି ବିପ୍ରଙ୍କୁ ଅପମାନ କଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଅପମାନ କଲା, ଆଉ ଯଦି ମୁଖର ହେଲା, କାହା କଥା ନ ଶୁଣିଲା, ଅଭିମାନୀ ହେଇ ମତେ ଲୋକ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି ଏଇ ଭାବନାରେ ରହିଲା, ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ତା ପାଇଁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ କାହା ପାଇଁ ଦୁଃଖ କରିବେ କହୁଛନ୍ତି, ସୋଚିଆ ପୁନି ପତିବଞ୍ଚକ ନାରୀ, କୁଟିଳ କଲହ ପ୍ରିୟ ଇଚ୍ଛାଚାରୀ। କହିଲେ ପଞ୍ଚମରେ ଆମେ ଦୁଃଖ କରିବା ତାରି ପାଇଁ, ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି କଣ ନା ବଞ୍ଚକ, ପତିବଞ୍ଚକ ନାରୀ। ଯିଏ ସ୍ୱାମୀକୁ ବଞ୍ଚନା କରେ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଠକେ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖେ ନା, ଯିଏ ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରେ ନା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚମ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଦୁଃଖ କରିବା। ଶୋଚିୟ ପୁନି ପତିବଞ୍ଚକ ନାରୀ, କୁଟିଳ କଲହ ପ୍ରିୟ ଇଚ୍ଛାଚାରୀ। ଯିଏ କଲହ ପ୍ରିୟ, କୁଟିଳ ଆଉ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଦୁଃଖ କରିବା ଦରକାର ବୋଲି କହିଲେ। ତାହେଲେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚାଣକ୍ୟ ନୀତିରେ କୁହାଯାଏ, ସୁଖାନ୍ତେ ଦୁଃଖିତା ଗାବ, ଦୁଃଖାନ୍ତେ ପୁତ୍ର ପଣ୍ଡିତ, ଦେଶାନ୍ତେ ନିର୍ଲଜା ନାର୍ଯ୍ୟ, କୁଳାନ୍ତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରିପୁ। କେତେବେଳେ କଣ ହବ ଆମେ ଜାଣିବା। ସୁଖାନ୍ତେ ଦୁଃଖିତା ଗାବ, ଘରକୁ ଦୁଃଖ ଆସିଲା ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବା? ଯଦି ଆପଣ ଘରକୁ ଦୁଃଖ ଆସିବା ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଯଦି ଆପଣ ଘରେ କୌଣସି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ପୋଷିଛନ୍ତି, ଯଦି ଅକାଳରେ ସେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ବିୟୋଗ ଘଟିଲା, ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଦୁଃଖ ଆସୁଅଛି। ସୁଖାନ୍ତି ଦୁଃଖିତା ଗାବଃ, ସୁଖର ଅନ୍ତରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଗାଈ ମାନଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରେ, ଗାଈ ଗୋରୁ ମାନଙ୍କୁ ଫାଟୁଆ ରୋଗ ହୁଏ, ଗାଈ ଗୋରୁ ମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଘଟେ, ତେବେ ଜାଣିବେ ଘରକୁ ଦୁଃଖ ଆସିଲା। ଆଉ କଣ, ସୁଖାନ୍ତେ ଦୁଃଖିତା ଗାବ, ଦୁଃଖାନ୍ତେ ପୁତ୍ର ପଣ୍ଡିତ। ଦୁଃଖର ଅନ୍ତ ହେଲା ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବେ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ଭଲ ପାଠ ପଢିଲେ, ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢିଲେ, ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯିବ। ଆଉ କଣ, ଦେଶାନ୍ତେ ନିର୍ଲଜା ନାର୍ଯ୍ୟ, ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ କୁଳଟା ହେଇଯିବ, ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଇଚ୍ଛାଚାରୀ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ନା ଦେଶର ପତନ ହବ। ଦେଶାନ୍ତେ ନିର୍ଲଜା ନାର୍ଯ୍ୟ କୁଳାନ୍ତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରିପୁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କୁଳର ଅନ୍ତ ହବ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ବଂଶ ନଷ୍ଟ ହବାକୁ ଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ହେବ। ଏହା ଚାଣକ୍ୟ ନୀତିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା। ତେଣୁ ଶୋଚିୟ ପୁନି ପତିବଞ୍ଚକ ନାରୀ, କୁଟିଳ କଲହ ପ୍ରିୟ ଇଚ୍ଛାଚାରୀ। ଯିଏ କୁଟିଳ ଆଉ କଳହ ପ୍ରିୟ, ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ
ଆଉ ଯିଏ ନିଜ ପତିଙ୍କୁ ମାନେ ନା ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଉଚିତ। ଷଷ୍ଠରେ କାହା ପାଇଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା? ଶୋଚିୟ ବଟୁ ନିଜ ବ୍ରତ ପରିହରଇ जो ନାହିଁ ଗୁରୁ ଆୟସୁ ଅନୁସରଇ। ଆମର ଏଇ ଗୁରୁ ଦିବସ ଯାଇଛି ଏବେ। ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁର୍ଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ତାହେଲେ ଆମେ କାହା ପାଇଁ ସୂଚନା କରିବା? ନା ଷଷ୍ଠରେ ସୂଚନା କରିବା ସେଇ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପାଇଁ ଶୋଚିୟ ବଟୁ ନିଜ ବ୍ରତ ପରିହରଇ। ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ନିଜର ବ୍ରତକୁ ପରିହାର କରି ଯୋ ନାହିଁ ଗୁରୁ ଆୟସୁ ଅନୁସରଇ, ଯିଏ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରେ ନାହାନ୍ତି କରେ ନା। ଯୋଉ ଛାତ୍ର ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେଇ ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଷଷ୍ଠରେ କୁହାଗଲା। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଗୁରୁ ନିନ୍ଦା ନରକେ ଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁକୁ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି ସେମାନେ ନରକରେ ପଡନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ତାପରେ ଷଷ୍ଠ ଗଲା ଯେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଅପମାନ କଲା, ଗୁରୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ନ ଶୁଣିଲା, ଯୋ ନାହିଁ ଗୁରୁ ଆୟସୁ ଅନୁସରଇ, ଯିଏ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କଲା ନାହିଁ ତା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦୁଃଖ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ସପ୍ତମରେ କାହା ପାଇଁ ଦୁଃଖ କରିବା? ଶୋଚିୟ ଗୃହୀ ଯୋ ମୋହ ବଶ କରଇ କରମ ପଥ ତ୍ୟାଗ ଶୋଚିୟ ଯତି ପ୍ରପଞ୍ଚରତ ବିଗତ ବିବେକ ବିରାଗ। କହିଲେ ଆମେ ସୂଚନା କରିବା କାହା ପାଇଁ? ନା ଶୋଚିୟ ଗୃହୀ, ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥ ସିଏ ବିଭିନ୍ନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଯଦି ନିଜର ଗୃହ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଶୋଚିୟ ଗୃହୀ ଯୋଉ ମୋହ ବଶ। ଆଜି ସକାଳେ ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଥିଲା ମୋହ। ମୋହ କହିଲେ ମମ ମାତା ମମ ପିତା ମମେୟଂ ଗୃହିଣୀ ଗୃହମ୍ ଏତଦ୍ ଭିନ୍ନମ୍ ମମତ୍ୱମ୍ ୟତ୍ ସମୋହ ଇତି କଥ୍ୟତେ। ତାହେଲେ ମୋହ କଣ? ନା ମୋ ପୁଅ, ମୋ ଝିଅ, ମୋ ଘର, ମୋ ସଂସାର, ମୋ ପରିବାର, ମୋ ଚାକିରି, ଏଇଟା ହେଲା ମୋହ। ଏଇ ମୋହଟା ଶୋଚିୟ ଗୃହୀ ଯୋଉ ମୋହ ବଶ କରଇ କରମ ପଥ ତ୍ୟାଗ। ଯଦି ଏଇଥିରେ ରହିଗଲା, ନିଜ କର୍ମକୁ ଠିକରେ କଲା ନାହିଁ, ତେବେ ସେଇ ଗୃହସ୍ଥ କଣ ହବ? ନା ତା ପାଇଁ ଆମକୁ ସୂଚନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୃହସ୍ଥର କର୍ମ କଣ? ଗୃହସ୍ଥ ନିଜ ପରିବାର ଭିତରେ ରହିବ। ଆଉ ଯାହା ଆମର ସାଧାରଣ କର୍ମ, ସକାଳେ ଉଠିଲେ ଆମେ ପ୍ରାତଃ କାଳେ ତେଜ ସଜ୍ଜାମ ଈଶ୍ୱରମ୍ ପ୍ରଥମମ୍ ସ୍ମରେତ୍ ନିତ୍ୟ କର୍ମାଣि କୃତ୍ୱା ଚ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଉଠିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ନିଜ କର୍ମ କରିବା। କିନ୍ତୁ କଣ ହୁଏ ନା ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଆମ କର୍ମକୁ ଛାଡ଼ିଦେଉ। ତେଣୁ ଶୋଚିୟ ଗୃହୀ ଯୋଉ ମୋହ ବଶ କରଇ କରମ ପଥ ତ୍ୟାଗ, ଇଏ ହେଲେ ସପ୍ତମ ଗୃହୀ, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଦୁଃଖ କରିବା। ତାହେଲେ ଅଷ୍ଟମରେ କାହା ପାଇଁ ଦୁଃଖ କରିବା? ଶୋଚିୟ ଯତି ପ୍ରପଞ୍ଚରତ ବିଗତ ବିବେକ ବିରାଟ। ଯୋଉ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପ୍ରପଞ୍ଚରେ ମାତିଗଲେ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଶୁଣା ହଉଛି ଘର ସଂସାର କରି ଜମିବାଡ଼ି କରି ରହିଲେଣି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଯୋଉ ଯତି ବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ସେଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମକୁ ସୂଚନା କରିବା ଦରକାର, ବା ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖୀ ହବା ଦରକାର। ଇଏ ହଉଛି ଅଷ୍ଟମ। ନବମରେ କହିଲେ ବୈଖାନସ ଶୋଇ ଶୋଚେଇ ଯୋଗୁ ତପୋ ବିହାଇ ଯୋହି ଭାବଇ ଭୋଗୁ। ଆଉ କାହା ପାଇଁ ଆମେ ଦୁଃଖ କରିବା? ନା ବୈଖାନସ। ବୈଖାନସ କହିଲେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ, ଯିଏ ବନକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବନରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ନା ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ଯଦି କଣ କଲେ ନା ନିଜର ତପସ୍ୟା ଛାଡ଼ି ବୈଖାନସ ଶୋଇ ଶୋଚେଇ ଯୋଗୁ ତପ ବିହାଇ ଯୋ ଭୋଗେଇ ଭୋଗୁ, ଯିଏ ତପସ୍ୟା ଛାଡ଼ିକି ହେଠି ଭୋଗ କଲେ। ଯେମିତି ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କଥା ଶୁଣିଥିବେ, ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଥିଲେ, ସିଏ କ୍ଷୀର ପିଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ
प्रथमे से कौन कले ना तांकर गोटे कौपिन थिला से कौपिन टा मूषा काटी दउतला तेणु मूषा को काटिया मूषा किए जने बताला आपण मूषा काटबेनि गोटे बिराड़ी रखु से बिराट किए रखिले बिराड़ी के क्षीर दरकार बिराड़ी के क्षीर कौटू आसो गोटे गाई रखिले गाई रखु रखु शेष से गाई की पालिब किए शेष को बह पड़े से पत्नी रहिले तेणु कहगला बैखा सोई सोच जगू तपु बिहाई जेही भावई भोगू जी तपस्या छाड़ी भोगरे माति जाए जो बैखानस जी बानप्रस्थ तापाई आमको सूचना करवा दरकार जहाँ एवं संसार आमे माने देखुचंती आउ कौन सोचिया पिशुन अकारण क्रोधी जननी जनक गुरु बंधु विरोधी तापरे सोचिया पिशुन अकारण क्रोधी जी बिना कारण रे क्रोध करे आउ कौन ना अन्यर चुगली करे अन्य बाबद रे जी चुगली करे से होची दशम दुख तापाई आमे करिवा दरकार ताले व्यक्ति किए ना जी अन्य विषय रे बेसी चर्चा करे निजर अवगुण केमिति जीव ता नहीं अन्यर अवगुण को चर्चा करे आउ कौन अकारण क्रोधी बिना कारण रे क्रोध करे जहाँकि मुझे कहूली आमर सभापति सब गोटे बड़ गुण है सी अकारण क्रोधी नुहति जननी जनक गुरु बंधु विरोधी आउ कौन कर ना जननी माँ जनक बापा गुरु आ बंधु विरोधी एमान सहित जी विरोध कला से होची तापाई आमको सूचना करने को पड़िबो अर्थात जदि जने अन्यर अन्यर अवगुण को बारंबार चिंता करुछि ताकू कहा जाए सुंदर भाव रे आमर महाभारत रे वेदव्यास कहती यदिच्छसि वशी कर्तुम जगदेकेन कर्मणा परापवाद सस्येभ्य गाम चरंतिम निवारय यदि आपण ए संसार रे अन्य को वश करने को चाहूंती जेभली शस्य क्षेत्र गाई को हटाई देले शस्य ठीक भाव में रहे जदि गाई ता भीतर पशिकी खाईगला तेरे शस्य आउ रही से भाई गार अन्य गोटे अर्थ होची बाणी जदि आम बाणी अन्य निंदारूपी शस्य क्षेत्र रे प्रवेश कला ताले कौन हम से खाई तेबे आम बाणी जदि पर निंदारे लागिला ताले आमर उन्नति हम नहीं से कहते जदिच्छसि वशी कर्तुम जगदेकेन कर्मणा परापवाद सस्येभ्य गाम चरंतिम निवारय निज वाणी को पर अपवाद रु हटेवा को पड़िबो माने पर निंदा आमको करवा उचित नुहे और आउ गोटे जगह अच्छी हिंदी रे बुरा जो देखन में चला बुरा मिलिया न कोई अपना हृदय खुल के देखा मुझसे बुरा न कोई जेतेबेले आमे बुरा देखा को जानती खराब देखा को जानती सेतेबेले कहउचंती बुरा जो देखन में चला मु खराब देखा को जाइथिली बुरा जो देखन में चला बुरा मिलिया न कोई अपना हृदय खुल के देखा जेतेबेले मु निज हृदयटा खोली मुझसे बुरा न कोई सबुठारु खराब मनीष होची मु तेणु यही से लोक हूँ सबुठारु खराब लोक जे दशम लोक जे अन्यर निंदा करे आओ निज माँ बापा गुरु बंधु एमान सहित विरोध करे यही भली लोक संसार रे बहुत जो माने कि निज माँ मान माँ सहित मध्य पुअर पड़े ना एभली लोक भी मु संसार देखी बापा आसी कहती मोर मो माँ सहित पड़ुनी मोर मो बापा सहित पड़ुनी ये जीवन कौन जदि आपणकर माँ बापा सहित पड़ुनी ताले आपण अन्य माने निश्चित भाव में दुख करेंगे यह हूँ गोस्वामी तुलसीदास दशम व्यक्तित्व आउ तापर आसुची एकादश व्यक्तित्व आसुची सब विधि सोचिया परोपकारी निज तनु पोषक निर्दय भारी एकादश निंदा पाइबा व्यक्ति होची सही सब विधि सोचिय परोपकारी जी
परर अपकार करे ता पई आम मानकु सूचना करने को पड़िबो। कारण कह जाए सुंदर आपण माने सुनिचंती एटा गोटे फिल्म गीत भला किसी का कर न सको तो भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। केते सुंदर अर्थ भला किसी का कर न सको तो यदि आम जीवन में कार भला भल कर भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना कहार अमंगल करवा नहीं आ पुष्प नहीं बन सकते हो तो यदि आम फूलटे हो पारुना कहार पाद तल को ठीक करने हो पारुना तेबे आम कौन करवा ना कांटे बनकर मत रहना कंटा बनकी आम रहा नहीं। तेबे या एकादश आउ कौन से कहते सब विधि सोची पर अपकारी जी परर अपकार कला तापाई सूचना करने को पड़िबो। आउ कौन निज तनु पोषक खाली मु बंची कहीकि जी बंचिला तापाई आमको निंदा करने को पड़िबो। गोटे सुंदर छोटिया कथाटी अच्छी जे थरे गोटे नदी रे बन्या हो जाइए गोटे शियाल भासी जाउची शियालटी भासुची भगवान को प्रार्थना करुच्ची हे प्रभु संसार भासी जाउची रक्षा कर भगवान देखिले अरे शियालटा भासी जाउची सी कौन कहूँ संसार को रक्षा कर सेठू शियाल को प्रश्न है अरे तू तो भासी जाउଛୁ तू कौन कहूँ संसार को रक्षा कर ना प्रभु मु बंची सीना संसार मु जदि ना संसार कौटी कहबार कथा है स्वार्थी लोक मानकर मंतव्य यही प्रकार आसीबो जे मु जदि सुखरे अच्छी दुनिया सुखरे अच्छी मु जदि दुखरे अच्छी दुनिया दुखरे अच्छी किंतु प्रकृत रे ता नुहे से तो गोपबंधु कहले मिशु मोर देह ए देश माटी रे देशवासी चाली जानतु पिठी रे देशर स्वराज्य पथे जेते गाढ़ पुरुत ही पड़ी मोर मांस हाड़ से गोपबंधु कहले जे मोर मांस हाड़ पछे पड़ू किंतु स्वराज्य गाढ़ पूरी जाऊ आओ प्राणी आरत दुख प्रमित देखु देखु अबा सहु मो जीवन पछे नरके पड़ी थाऊ जगत उद्धार हेउ से तो आमर पार्लियामेंट रे यही कविंकर संत कवि भीम भोईंकर वाक्य को उद्धार करा जाइछि। ये कम बड़ कथा नुहे जो कथा आम कहूली प्रथम रे मरिकरी मध्य आज संत कवि भीम भोई आमर उत्कलमणि गोपबंधु जीवित आमे जीवित थाई मध्य बेले बेले आमे मृत मुझे मान ए विषय में कही जीवित थाई मृत किए ये चर्चा पूर्व विषय आमर होता तेणु आउ आग को न जाए द्वादश दुख कहापाई करवा से व्यक्ति किए ना कहते शोचनीय सब विधि सब ही विधि सोई जो न छाड़ी छलु हरिजन होई कहले आमे शेष सूचना करवा से जो माने ना शोचनीय सब ही विधि सोई जो न छाड़ी छलु हरिजन हो जी छल कपट छाड़ी भगवान भक्त है नहीं तापाई आमे सूचना करवा अर्थात सबु किछि छाड़ी आमको जो भगवान भक्त हवा पड़ो जे भगवान भक्त नहला से तापाई आमको सूचना करने को पड़ो मनरे हरि भजन छाड़ी मनरे हरि भजन दुर्लभ जनम कलु अगाड़ी मनरे हरि भजन
हरि भजन छाड़ी मनरे हरि भजन माता गर्भे रही जहाँ थिलु कही मर्त्यरे पड़ी सब गलु हुड़ी माता गर्भे रही जहाँ थिलु कही मर्त्यरे पड़ी सब गलु हुड़ी भ्रमु अछु मिछ मायारे पड़ी तू मायारे पड़ी तू मायारे पड़ी मनरे हरि भजन छाड़ी मनरे हरि भजन मरीगले तुई नेबे घोषराई साथे ଦେଇଥିବେ ଛକଣ୍ଡି ବାଡ଼ି ଛଣି ଦଉଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧି ତତେ ବୁଢ଼ୀ ଛଣି ଦଉଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧି ତତେ ବିଡ଼ି ମଲା ମଲା ଗଲି ଛାଡ଼ିବେ ରଡ଼ି ମନରେ ହରି ଭଜନ ଛାଡ଼ି ମନରେ ହରି ଭଜନ ତେଣୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଗୁଣଗାନ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତି ଭାବ ନାହିଁ ତେବେ ଆମ ଜୀବନ ହେଉଛି ଶୂନ୍ୟ ଆଉ ଶୂନ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ହିଁ ରହିବ ତେବେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀ ଦାସ 12ଟି ସ୍ଥାନରେ ଭଗବାନ ଆମେ 12 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ କରିବା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ମୋର ଏଇ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ସଜ୍ଜନ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ଆଜିର ଏଇ ଅବସର ମତେ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି ବିଶେଷ କରି ଏଇ ଯୋଉ ଦେବଗଡ଼ ଶାଖାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି ଏତିକି କହି ମୋର ବାଣୀକୁ ମୁଁ ବିରାମ ଦଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ भीमस्यापि रणे भङ्गः मुनेरपि मतिभ्रम यदि शुद्धम शुद्धम वा मम दोषो न विद्यते समस्त नमस्कार जय जगन्नाथ बहुत सुंदर कलश भाई आपन को बहुत बहुत अभिनंदन आज बहुत सुंदर आपनकर पूर्व प्रवचन भली बहुत सुंदर होईची तेबे आपण आम दर्शक मानक भितर किसी जदि प्रश्न कहार अच्छी कलश भाई की पचारे से मात्र आम हाथ में 3 मिनिट टाइम रोचे तार भितर आम जदि आपंकर कहार किसी अच्छी प्रश्न उत्थापन करने दया पचारतु एठी तो देवगढ़ जोर वर्षा घड़घड़ी चढ़चढ़ी चली सत्वे भी आमर चली कार्यक्रम टी दर्शक मानक माने माननीय दर्शक मानक भितर कई किसी यदि पचारिबार अच्छी प्रश्न रामचरित मानस रु बा किसी कौन ये रू दयाकोरी पचारि पारे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ मामू मुझे तो प्रथम करी जॉइन करछि आपन के रे अभिनंदन अभिनंदन बहुत बहुत अभिनंदन बालेश्वर रु आमर मोर अति माने बाल्य बंधु एवं अति क्लोज सरकारी विद्यालय प्रधान शिक्षक रूप से रिटायर्ड करथिबा जने अत्यंत बंधु आ मोर जई मध्य बाणी जई से किसी प्रश्न पचारछंती कैलाश बाबू कहबे कहंतु आपनकर हमर कोन अछि आज्ञा माने बहुत सुंदर आलोचना काहे कि मु जानि छी मंदिर भितर केही जने जदि किछि पान करूथाए तेरे निश्चित भाव से ठाकुर पादुका हेतिबो आउ जदि गुटे खजूर गछ मूल किछि गुटे पात्र कई जन किछि पान करूथबो से निश्चित भाव में ताड़ी हेतिबो मध्य टाइप रो जिनिस हेतिबो एठी जो आलोचना हैला निश्चित भाव में ठाकुरकर पादुका सदृश बहुत भल भल कथा आमे तो एई मानक पई दुख करिवा कीर्तिमान व्यक्ति नीतिहीन राजा जो माने प्रजा पीड़क राजा ये समस्त पई दुख करिवा जे तेबे तापय आमे कोन करि परिबा एमन पे किछि करि हबो कि गोटे सॉल्यूशन खाली दुख करिवा ना किछि सॉल्यूशन अछि सुंदर प्रश्न कैलाश भाई आपनकर कोन जानि चंती टिके कहंतु ता विषय रे भाईଙ୍କର जो प्रश्न बहुत सुंदर ଆଉ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଅଛି ଏଟା ବି ଗଲା ଏଟା ବି ଅଛି
ମୋଟା ଖୋଲ ଧରି ହେଇନାହାନ୍ତି ଜଣେ ଭଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଖିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜା ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କର ଉପକାର କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଇପାରିବା। ସେହିପରି ଯୋଉ 12 ଜଣଙ୍କ କଥା ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ସଲ୍ୟୁସନ ସେଇଠି ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଯଦି ହେଇପାରିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆମେ ଆଉ ଦୁଃଖ କରିବାନି ବରଂ ସୁଖ ପାଇବା। ସେମାନେ ମାର୍ଜିତ ହବା ଦରକାର, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହବା ଆଜ୍ଞା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଆମେ ବା ଯୋଉମାନେ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା କି ମାନେ ଫର ଦି ବେନିଫିଟ ଅଫ ଦି ସୋସାଇଟି? ସାର୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ମାନଙ୍କର ବଡ ଯୋଗଦାନ ରହିବ। ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଯଦି ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକଟେ ଆମର ତ ଆଜ୍ଞା ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ ଶସ୍ତ୍ର ହଉଛି ଜ୍ଞାନ। କାରଣ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରେୟାନ୍ ଦ୍ରବ୍ୟ ମୟା ଯଜ୍ଞ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ପରନ୍ତପ। ତେଣୁ ହୁଁ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଆମେ କରିପାରିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପକାରରେ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରେ। ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ହେଲା। ଆଉ ଯଦି କିଏ ଅଛନ୍ତି କାହା ମନରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ହଁ ମାରିଛି ଟିକେ ନମସ୍କାର। ଦୟାକରି ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଯଦି ଆମେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ମୋର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ଗତିକୃଷ୍ଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବହୁତ ମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲୋକ ସେ କହିବେ। କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ହଁ ମୋର ଅଭିନନ୍ଦନ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଅଭିନନ୍ଦନ। ଶୁଣା ଯାଉଛି? ଶୁଣା ଶୁଣି ଯାଉଛି ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ। ପାରୁଛନ୍ତି? ହଁ ମୋର ହଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯଦି ଗତି ଭାଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ନିଜେ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯିବା ତ ପୁଣି ଆମର ପୁଣି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେମିତି ହବ? ଏଇ ବିଷୟରେ କିଛି ଗତିକୃଷ୍ଣ ଭାଇଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନଟା ବଢିଆ, ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି। ଯେ ଜିନିଷ ହଉଛି ଆମେ ଦୁଃଖ କରିବା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ବସି କାନ୍ଦିବା। ଆମେ ଭାବିବା, ଆମେ ମନ ଭିତରେ ଭାବିବା ଯେ ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି କରିବାର ଅଛି ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସେ ଆଗକୁ ବଢିବେ। ଏଇଟା ଆଉ ବସିକି କାନ୍ଦିବା ବା ଇଏ କରିବା ଏଇଟା ତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯେ ସେଇ ଯୋଉ ବ୍ୟବହାର ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ସେଇ ବ୍ୟବହାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ 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 ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗତିକୃଷ୍ଣ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜି ପ୍ରବଚନ ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆମର ପ୍ରବଚକ ଏବଂ ଆମର ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷକ ଆମର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଆମର କୈଳାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଏବଂ ଆମ ଗଣରେ ଥିବା ଆମର କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ, ପୁରାତନ ବନ୍ଧୁ ଉମେଶ ସାର୍ ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଉମେଶ ସାର୍ ରିଟାୟାର୍ଡ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ତା ସହିତ ଏଠାରେ ଥିବା ଆମର ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର ଅରୁଣ କୁମାର ମିଶ୍ର, ଯିଏକି ଆମର ସ୍ଵାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦ ଦେବଗଡ଼ ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡିତ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ତାଙ୍କର କାୟିକ, ବାଚିକ, ମାନସିକ, ଆର୍ଥିକ ସବୁ ପ୍ରକାର ସେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରି ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଆଉ ପ୍ରଣାମ। ତା ସହିତ ଆମ ଗଣରେ ଥିବା ରିଟାୟାର୍ଡ ଏବଂ ବର୍ଷିୟାନ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ସାର୍, ଯିଏକି ଅନୁଗୁଳରୁ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ପ୍ରଣାମ। ଆଉ ମୋର ବନ୍ଧୁ ପ୍ରଫେସର ପ୍ରଳୟ କୁମାର ନନ୍ଦ, ସେ ମୂଳରୁ ଶେଷ ଯାଏ ବି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଅତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ତା ସହିତ ଆମର ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯୋଉଠି ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଏଇ ଶାନ୍ତ ରସରେ ରସାଣିତ ହୋଇ ଏଇ ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ପାଇଁ ଅତି ଉଦ୍ବେଗର ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ବିନମ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି, ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଏବଂ ଏବେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ରବି ଭାଇ, ଆମର ଗଣରେ ଥିବା ଆମ ଯୋଉ ରବି ଭାଇ, ଯିଏକି ଆମର ଯୋଉ କଳା ଏଇ ଆମର ସ୍ଵାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କଳା ସଂସଦର ସେ ହଉଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ। ରବି ଭାଇ ଟିକେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବେ ଆପଣ। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ
प्रणाम आज्ञा सदस्य समस्तଙ୍କୁ मु ए धन्यवाद पर्व रे असरंती धन्यवाद ज्ञापन करुचु आजिर वक्ता महोदय आउ आमर संयोजक एवं आजिर पौरोहित्य करिथिबा दैतारी भाई एवं राज्यर कोण अनुकोण रे आज जो जोड़ी जाइछंती समस्तଙ୍କୁ अंतर भरा धन्यवाद ज्ञापन करी मु एठी रहूची। नमस्कार, शुभरात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद रवि भाई, आपण सब दिन सुखर दुखर सब बेले आम सहित। एबे आम गण रे थिबा जो प्रबोध चैतन्य सर तांको मु कहबी शांति पाठ करिवे। प्रबोध भाई। हरि ओम शांत्योः शांतिरंतरिक्षगुं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। बहुत बहुत धन्यवाद प्रबोध भाई। आपण भी तो गवर्नमेंट हाई स्कूल शिक्षक एवं दीर्घ 20